अच्छा, आपको अब एक ইসলামিক ভিডিওর জন্য সাবস্ক্রাইব पिछली दफा जब मैं आया इधर तो मुझे तो ये पता ही नहीं था कि बांग्लादेश के दोस्तों को नात सुनने का शौक इतना ज्यादा है। मुझे इस बात का नहीं पता था पहले। तो ये इकबाल को मैंने, इकबाल भी मेरे साथ आए हुए थे इधर, मेरे दोस्त हैं इंग्लिस्तान से। तो इकबाल ने मुझे कहा कि भाई जुनैद, आप बंगला में नात क्यों नहीं पढ़ते? तो मैंने कहा कि मैं बंगला में नात कैसे पढ़ूंगा? उसने कहा बंगला जबान तो बहुत आसान है। तो मैंने एक बंगला में नात तैयार की। नबी मोर पौरुषमणि, नबी मोर सोनार खनि। ठीक है? नबी मोर पौरुषमणि, नबी मोर सोनार खनि। नबी मोर पौरुषमणि, नबी मोर सोनार खनि। नबी नाम जपे जे জন সে তো দোজাহানের ধনী। নবী নাম জপে যে জন সে তো দোজাহানের ধনী। मेरे साथ मिलके नबी मोर পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি। নবী নাম জপে যে জন সে তো দোজাহানের ধনী। নবী নাম জপে যে জন সে তো দোজাহানের ধনী। নিদানে আখেরাতে তোরা ये পুলসিরাতে। নিদানে আখেরাতে তোরা ये পুলসিরাতে। নিদানে আখেরাতে তোরা ये পুলসিরাতে। কান্ডারি হইয়া নবী, কান্ডারি হইয়া নবী পার করবেন শের তরণী। কান্ডারি হইয়া নবী পার করিবেন সে তরণী। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি। নবী মোর পরশমণি, নবী মোর সোনার খনি। নবী নাম জপে যে জন সে তো দোজাহানের ধনী। নবী নাম জপে যে জন সে তো দোজাহানের ধনী। নবী মোর পরশমণি। মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, अल्लाह अकबर। अरे मेरे दोस्त, हम दीन पर चलेंगे ना, दीन पर चलेंगे तो हर सरहद, हर जुबान, हर रंग, हर जात पात सब खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हम फिर से एक उम्मत बन जाएंगे इंशाअल्लाह।